खुलुमगा स्रांगजाति कौबरो कोक्तमावो तिरिनि कोक्तमारंखा Nurungni khlaitai tongo plati prasati pazrung bagi coba khanyani ebeke hapang bagi da coba khanyani saka hababa kara podri kishur maniko debbarma Citizenship Amendment Bill no ka shubutini edishi khumulonga protest rally te mass gathering khlaijaka IPFT YIPFT IWFT atisa TPB te IMWEO thansa khlaye aro thangai manjaka babagara podri kishur maniko debbarma all montri NC debbarma IPFT ne spoken person Mongol debbarma IWFT ne adung jo shopna debbarma mana খুবই কুবুন্ড কগনারা থনি বাবাগরা পত্রিকেশন মানে কো দেবর মাশাকা সংতি প্রাসা বারা বিশি বাবাগরা হাপুস মঙ্গ চুনকে ববসিতে বি মালিয়া সংতি প্রাহানে বাগে লাংमा রিমাनो तै थै रिमानो बाइट आप पिपरा जब के लिए लड़े ना कि सरकार के लिए लड़े ये कहां का न्याय है बोलते हैं दिल्ली में कि सिटीजनशिप बिल तो हम पास करके रहेंगे प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार ये बोलता है त्रिपुरा क्या करेगा हम लोग तो ये बिल पास करेगा ही त्रिपुरा क्या करेगा एनसी दे बर्मा क्या करेगा बुबागरा क्या करेगा विजय रंखोल क्या करेगा पटल कन्या क्या करेगा सोचता है हम लोग को हल्का लेता है हम लोग को सीरियसली नहीं लेता है नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई राम माधव ने कहा कि ऑर्डिनेंस से पास करेंगे नरेंद्र मोदी नुंगुबा ग्रानो सिनी याखो आप समझा नहीं है हमको नुंग तिप्रासानो सिनी याखो आप नहीं समझा है हम लोग तिप्रासा है 500 साल से हमको कोई दबा नहीं सका महाराजा था बॉर्डर के उस तरफ लोग था किसी ने हमको हराया नहीं आज डेमोक्रेसी आया है तो हम लोग का नंबर घट गया है लेकिन हम लोग को आप समझ नहीं सका नरेंद्र मोदी जो तिप्रासा है वो हा के लिए अपना जान दे सकता है अपना खून दे सकता है ये जगह आज हम लोग का हा का मिनिस्टर एनसी दे बर्मा है लैंड मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर लेकिन सीरियसली मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी और सेंटर ने अगर सिटीजनशिप को पास किया तो तिप्रासा समाज खतरे में है अगर हम ये जमीन उनको दे दे तिप्रा लैंड हमने डिमांड किया है तिप्रा लैंड होगा 5 साल बाद 6 साल बाद 10 साल बाद सिटीजनशिप बिल तो परसों 10 दिन में पास हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्या करना है ये आपको सोचना होगा वनसुखदी सोचो समझो और करो मैं आपको आज इस मंच से बोल रहा हूं प्रद्योत विक्रम किशोर माणिक्य देव वर्मा सुप्रीम कोर्ट जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अगर पास हुआ आंदोलन से नहीं होगा आंदोलन से पॉलिटिक्स होता है मूर्ति जलाने से पॉलिटिक्स होता है हम लोग ने अगर मिशिल किया तो ये पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाना होगा सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और इस मंच में मैं आवेदन करता हूं कि मेरे संग आप लोग आइए मैं विजय रामखोल से आवेदन करता हूं मैं एनसी दे बर्मा से करता हूं अनिमेश से करता हूं हमारा जो पटल कन्या है मैं उससे आवेदन करता हूं कि बुबागरा के संग एक संग जाकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर ये बिल के खिलाफ हम लोग केस फाइल करें मुझसे पहले स्पीकर ने कहा कि तिप्रा लैंड आने से सॉल्यूशन हो जाएगा तिप्रा लैंड आएगा मैं भी चाहता हूं कि आए कौन नहीं चाहता अपना राज्य लेकिन जब तक नहीं आए तो क्या हम कुर्सी में बैठ के रहे चुप रहे गोली मारता है हम लोग को चुप रहे हम लोग डिमांड करता है लेकिन डिमांड से क्या होगा
क्योंकि ये जो अगरतला में सरकार है, ये सरकार है, हम लोग को सीरियसली नहीं लेता है। उनको लगता है कि क्या करेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में आसाम गण परिषद ने बोला कि आपने ये बिल को पास किया, हम इस्तीफा देते हैं, हमको सरकार नहीं, हमको अपना देश चाहिए। आज मैं सल्यूट करता हूं ये गवर्नमेंट को आसाम में। आई सल्यूट आसाम गण परिषद कि उसने सरकार के बारे नहीं सोचा, समाज के बारे सोचा। आज हमको भी सरकार को बोलना है कि अगर आप ये बिल पास करोगे तो हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हम अपने लोग के संग हैं, हम अपने समाज के संग हैं। जब तक हम एक आवाज में नहीं बोलेंगे, अगर एनसी देवबर्मा ने ये बोला, महाराज को आप महाराज मत बोलिए, एनसी देवबर्मा के पीछे बुबागरा होगा, मेवाड़ जमातिया के पीछे बुबागरा होगा, मैं आपके पीछे हूं, आपको क्या करना है। लेकिन सत्ता हमेशा नहीं रहता। 5 साल का है ये सरकार, 5 साल का है ये सत्ता, समाज पूरा जिंदगी रहता है। ये हाँ अपना है, हाँ को मत दीजिए, सत्ता तो कल चला जाएगा, हाँ अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ये जगह हमको देना है। बांग्लादेश से जो हम लोग के बंधु हैं, जिनको सरकार लाना चाहते हैं, ये हाँ उनको दे दे, थाली में दे दे। और किसी ने बोला कि मैं अपना खून दूंगा, खून देने से नहीं होगा, वोट नहीं देंगे, वोट देने से नहीं होगा। खून तो अपना टिपरासा का गया है, खून देना है अंथुयंग का टिपरा हनी बगोई, खून देने से नहीं होगा। वोट नहीं दो, जो लीडर समाज के संग नहीं है, वोट नहीं दो। वोट आज का दिन खून है, अगर वो गोली देता है तो हम भी बोलता कि हम आपको वोट नहीं देगा जब तक आप समाज के बारे काम नहीं करता। इलेक्शन के टाइम आया उन्होंने और बोला कि आपको क्या चाहिए, हम लोग दे देते पैसा। हम लोग का भी गलती है, ये तिपरासा समाज का भी गलती है। कहीं में रंग दिया, कहीं में बोला कि चाकरी, वो अगरतला सा के चाकरी चाय होए जाबे आपने की चौक चाय होए जाबे ये कहीं में वक्त वाहन दे दिया। हम अपना वोट बेचते हैं, आप लोग हंस रहे हैं, हम लोग अपना वोट बेचते हैं और इसके लिए हम लोग का परिस्थिति आज ऐसा है। पैसा कोई देता है, लो रंग, वो किसी खुद का पॉकेट से तो रुपया नहीं आता है, सरकार का रुपया तो आपका रुपया है, लो रुपया, लेकिन वोट उसी को दो जो तिपरासा समाज को आगे रखे। यहां में मैं कोई कांग्रेस, आईएनपीटी, आईपीएफटी, एनसीटी, टीपीएफ के बारे में बात करने नहीं आया हूं, मैं तिपरासा समाज के बारे में बात करने आया हूं। और मैं नहीं डरता हूं कि कोई मेरे संग है या नहीं। शेख हसीना राजमाता का अच्छा दोस्त है। शेख हसीना ने क्या बोला, महारानी कल अगर हिंदू, क्रिश्चियन, तिपरासा, बुद्धिस्ट, चकमा अगर बांग्लादेश से इंडिया चला जाए तो हमारा वोट तो खत्म है। एक तरफ में इंडिया बोलता है कि शेख हसीना इंडिया का बंधु है, शेख मुजीबुर रहमान का बंधु है, और एक तरफ में बोलता है कि हिंदू, क्रिश्चियन सब खतरे में है, शेख हसीना उनको रक्षा नहीं दे सकता, हिंदुस्तान आ जाइए, हिंदुस्तान आ जाइए। शेख हसीना खुद बोला है। ये क्यों हो रहा है? अगर हमको जो हमारे
बंगाली भाई बहन है, जो चकमा है, जो मुस्लिम है, जो तिपरासा खागराछोरी में है, जो क्रिश्चियंस है, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप जाके बोलिए, हम लोग कोई जाति धर्म का खिलाफ तो नहीं है। अगर पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया में जितना भी मुसलमान है हम उनको पाकिस्तान ले लेंगे, तो कल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, असम में आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी सेना, ये सब जाकर मुसलमान को काट के बोलेंगे जाओ पाकिस्तान, तुम्हारा जगह पाकिस्तान में है। Citizenship Amendment Bill no kashna sanai te thangna 4 sal mariwa mado bariwa shile guli konai rongni majra sanai tini nichi chuko sal mari mande amchaya kahsha lahari himbotor khlaijaka TSF ni bkhakte ol lahari himbotor khlaimano tei TSF ni adong bisho de burma saka TSF long Tikrasa long Citizenship Amendment Bill batil makanyoi Tikrasa Muti ko man hai Tipra ko man hai Citizenship Bill hai Tipra no adhikar bar hoy Neto long Puspiko long Tikrasa long
महाराजा प्रदीप आई होते महाराजा प्रदीप किसी दूसरे में आई होते महाराजा प्रदीप किसी दूसरे में आई Kese. Kate bang na. Kese. Kanan bagai si kaya. Salat dunia di berasa miliar. Biasa kan tipe rasa ni amo harus bisa kan tipe rasa kita pun cari. Tangga. Amo pun. Nengke bor tong nai. Anggo pun sini ke. Sana bagai si lain. Nengke bor tong nai no. Biasa kah baca tong mana ni mana. Aw, opin bagai ini cuma. Do darah yang kecil pada. Yang cak tong naik kenang. Untuk biasa hap tong mana na, nu ya tong mana cak. Anggo nongkrong tunggu, nongkrong pasti ni ya. Ini mas tentang na. Hello. Jadi Assam, Meghalaya, Nagaland, rất là sự kiện thấy tầm này nên cái bốn nó mai hắn sẽ chỗ Kan kasi mana. Nanti nyangka. Orang Malay yang ke jangan bawa tanah ke. Namun taha. itu kalau kasih tanah kalau kau saya kamu sini deh kabel dia government Ini sebar kesara. Dia Tahu? Ada sekolah memang saya. Bagai rally khai kini ni railing kha Chiranjeev Amendment Bill 2016 obno je chini tirpra hawa sara notice gnang je bill no pass khainai to mane jeng bill no pass khainnya ni ria pura puri jeng obno batil khainani bagai jeng kini no bikomisil lai thangnai 8 January je chini notice by bond daukjak ajaga जों समर्थन खालायो जे माधवबारियाव जों लाहार कासुलाखिनि जे एरें चिनि बरंनो गुलि खायमानि आ गुलि खायमानि जे प्रशासन टीएसआर पुलिस बाहिनी रंनो दाक्ति खालाय सस्पेंड खायनि बागै जोंनि अरण्य हायते चिनि अबिखु मिसिल ताय सिस्टिं जस्टिस बाय आबो तजन्त खालायै बरंनो सस्पेंड खायनि बागै जों चिनि बिखु मिसिल Bardhapang Citizenship Amendment Bill 2016 Rosana Sane, Tripura no Kobe North East ni Kubun Haseo Bele Shedamang Punokzaka. O Bill Rosana Rugge Tripura Hasane Tripura do Faruk Jota Tunkrung Bodor, Rung Sanga Mota, Hoda Rung Mota no Kobe NGO Tanja Klaye, Sanamka, Movement Agent Citizenship Amendment Bill. Tang Chal Charego Agotra Press Club Kok Tomatumune Kutumung Ringe, O Tanja Mota Kaimano Kok Shakrai Ruka, Motani Adong Rog, O Motani Convent Open de Burma Shaka, Borni Oshamung Biti Unge Pane Tamsi Salmari Dalrungo, Tripura Saltang Hankoni Kumulongo Shezawi Kasha, Koto Lahari Himboto Unai, Aro Korok, Ji Sai Nisimi, Ji Nishai Borokutumnai.
o salni kok tuma thumani kuthum ngo kubun adong rok shaka obo kaisa kosom bill tei dofaruk bill o bill pass ngai thangka hingke joto north east haste no dumping ground khajak nai obo by north east hani busa rong no kare kubun bosoni borong ni bagi bo tong kesep ngai hajamo pandawo eba kok tuma thumani kuthum mungo hapango tongnai IPF ni sikla mothani adong robo phai manjaka phaina salobo manjagan hnoi obo hai wansuk layo mothani adong rok কোনো রিজন যে 18 তারিখে যত পলিটিক্যাল পার্টি এনজিও তাই স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউনিয়ন আমাকে রক্ষাইছেন ভাইস চেয়ারম্যান নেসুনি মুম্বাই আপনি সেই জামাও মেনশন করেন মুসঙ্গো চিনি মহারাজা প্রদূত বিনি consultation by creation joto party ama ki meeting dinka a party wo joto society NGO sabo pakya political party ro pakya jengaro obono kobok marka je jeng o citizenship amendment bill ni against o thangani hinka kuno party kaisa eba NGO kaisa ba student association ba TSF simi abo ungla jeng dol ke thangka angkai abono chengte bo khara khlai mana hi jeng wan sukmani ama hai kheino 18 tarik January bo jeng joto party ni abo hai ke salai nei jeng kaisa committee on citizenship amendment bill hanai aro jeng saklai ka ajaga ang Upendra Burma convener lai Sridhar Devono bo convener chini rajani netritwe Maharashtra hake chini citizenship amendment bill mo belai no habia jeng oro o han agini simin nok phangui tongmani ulok phano jeng o jaga tabo minority ni thangka khatarni borok khaimani pole jeng tabo belai borok komui thangka chini minority ni thangka jeng tabo o citizenship amendment bill India wo taisa Lok Sabha pass khaimani pore Rajya Sabha pass khai thangka ka mo ek ni thanai a bill pass angkha kai religious minority Sikh Jain Christian Buddhist Hindu am khainai abo a religious persecution ni tolao je klainai rokno India was citizenship lanani hnai je India wan sukmani abo belai amya tangi hinke oro Muslim batai alka religion no khobia ni tongmani abo Indian constitution no violate khlayo abo no longon khlayo abon bagi o bill India wo pass khangkai abo jati dangga nangnani chance kebang matong tangi hinkai ajaga joto religion joto borok ni kaham ni bagai abo wan sukliya India jodi no democratic country ngi to kai o kuno dol eba kuno religion no khibiwi khaimani abo se Indian constitution no violate khai tomo abon bagai jeng tabo movement against citizenship amendment bill abo jeng Tripura wo jeng tabo khlai tomo abo jeng 27 tarik ni simi jeng abo central ni khlai tomo jeng mia khwayo khlaika ake jeng 30 tarik ko khumulo khlainai ang nor ni bisingtai ang abono sanani musugo chini bororo je chini borok na hamjagai tongnai borok jeng phaidi joto thangsa khlai jeng o citizenship amendment bill no jeng kasulayana tai 30 tarik khumulongo jeng abono borok kebang make khai jeng central government phunungnai Modi led government jeng phunungnai je oro citizenship amendment bill pass khlai manglak tai pass khaikya ke jeng osubida chin bangite ba hamya nai jeng sudu 30 tarik ko ismi thagya jeng je o citizenship amendment bill muthagya sak pojonto tabuk jeng temporary ni bagi jeng 8 tarik jora program na haka abo jeng taisa ulo jeng saklai nai amone scraps makhane or being scrap up of this meet khaimani sini nahan ke khainai 30 tarik January sini gaisa citizenship amendment bill ruk saboi oboni birudde sen gaisa movement sen rally khainai
তাই আপনার সেন্টানি অমুক খাইনাই খা এই যে মোদী সরকারনি তাবু সিনি ও রাজ্য বিশেষ খাইনাই ও যারা মোদী সরকার তাম থাকিয়া হিন্দু বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টিয়ান শিখ পার্সি जैन अष्ट धर्मनि बरक बरक सिटिजेनशिप रनानै होनाय जों हमना दै बरक एमेन्डमेन्ट बिल टु माने हमना जों एकदम करेक्टनो जों प्रोटेस्ट कर vehemently strongly protest आबुनो जों दिनै प्रेस मिडिया नंनो जों बयन मुसुगो जाते क्लाइसिनि अ सर्वदलीय जों दिनै जे प्रेस मिट खायमानाबो आबुनो बनर सहयोगिता खायनानै जों खाखाय তাই অবন অম শুধু ত্রিপুরা যে কেন আসাম মণিপুর মিজোরাম তাই নাগাল্যান্ড মণিপুর যে 7 সিস্টার আর যত ত্রিপুরা সমাও খাইতো সুতরাং সমাবন নায় সিনর পিস এন্ড ট্রাঙ্কুইলিটি সমাবন সবাইন নায়া অবজেন কাহামকেন চলিউইনাই ও ত্রিপুরা হয় সিমিয়া যত নর্থ ইস্টার্ন ও অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নতেইনাই যত খাদুজা তাই আমরা দেব প্রতিবাদ থাকি নরেন্দ্র মোদীজি যে এটা আরম্ভ করছে তার এন্ড কোনখানে হবে তো এটা সময়েই হিসাব হবে এবং এইভাবে ভারতকে ইন্ডিয়াকে তুলমোল করা এটা খুব দুর্ভাগ্য কেন এই ইস্যু আনবে তারা যদি দিতে চায় দেউক না अमेंडमेंट कन्स्टिट्यूशनल पर्यন্ত এটা হাট করবে আমাদের ইন্ডিজিনাসের উপরে যেরকম প্রোটেকশন নাই ওই দিকে আবার ভালো প্রোটেকশন দিব এরকম কমিউনিয়ন করাটা ঠিক না আমরা মনে করি কাজেই আমরা দীর্ঘদিন এখনো আমরা এক কথাই বলি যে যারা আমরা একসঙ্গে বসবাস করি আমরা সবাইকে আমাদের এই যে মুভমেন্টটা সবাই যাতে যে কোনো প্রথায় একটা যদি সাহায্য করে এটা আমাদের অনুরোধ আপনাদের মাধ্যমে তো অনেক কিছুই আমরা পাই আগামী দিনেও আরও পাবো এবং কোনোদিন আমাদের চিন্তাধারা আমরা যে এখন এই ব্যক্তিগত তো আমার 55 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ছোটো হোক বড় হোক আমরা করে আসছি কোনোভাবেই আমাদের এই রেকর্ড আমরা এই রাস্তা থেকে এদিকে আমরা যেতে চাই না সত্যভাবে এখানে কোনো মিথ্যা যাতে না থাকে এবং করাপশনও যাতে না থাকে এটা আমরা চাই এবং এই জীবন আনন্দের জীবন যাতে আমাদের সকলের জেনারেশন আমার জেনারেশন পর তো এই জেনারেশন আসবে অনেকেই যখন 65 থেকে আন্দোলন করি 65-এ তো এখানে আপনারা অনেকেই ভেরি ইয়াং কেউ কেউ জন্ম হয়েছে মাত্র এরকম হইতে পারে रसादि नै जों 27 तारिखसिमि पुला खुवाइनि बर मैदानाव मियाबो महाराजानि अजमाबाय मुभमेन्ट खालाया गाय दुसखांनि 30 तारिखआवहाय जों ताइवाइसा मुभमेन्ट खालायनाय मुलुगाव रेलि खालायनाय ब्लेक बियो तार बागै माने ताबो जों अ जे मुभमेन्ट खालायनायाव महाराजानि नेतृत्वे जतन साबो जे जाति पुइला पार्टी उनाव जाति थांगासे पार्टी थांनाय जाति करिखाय नोंथाम पार्टी खायनाय हा करिखाय नोंबुर पार्टी खायनाय ताबु बांग्लादेश नि हिंदू वादिरकमु 1,97 लाख फायला हांके जों सालसा तिप्रासार तिप्रानि मुकुमु हुकुम बेबा कमाय पाइसुबि थानाय आबनि बागिनो अब जत पार्टी हिलिक दंदेर इन्डिभिजुअल खायावै महाराजानि नेतृत्व बाक्सा खालायफैना बागै जों कबाबो पार्टी गैया नेता कतैरा नेता तन्ना तानायदि जातिनि जों मोनथालि खालामना बागै जत बरन एवं जत तिप्रासारना जों कयो आं अबो देब्रमा तिप्राहानि तामो प्रेसिडेन्ट फानो आं थबगो फारि जतन वालाय मा सालाय मा खिबलायै तिप्रासारनो मोनथांना बागै
अ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न जों गासनाय ताइ कैसा मासानाय ताबुक जारा सरकार दंनाय दं बर' उसिगाङो 22 जानुवारि गन्डासरा बंनि कैसा पान्डांखा आ पान्डाओ सिटिजेनशिपनि एगेन्स्ट बंनि पेपार बो फ्रेश निया ताइ तिब्रादेन निखौ बुकाया आबो याके सरकार साइ दंगो वा याखाय सिटिजेनशिप बिल एमेन्डमेन्ट नि तिनिबो एनाउन्स खाय दंगो खना खुमुलुंना बागै आबो हाय दुसरिया माने दुएल फांसन आबोनि याखालायै फारि तिब्रा सानो थांनानै आरो से आगु बायदि निखौबो आं आंनि कमरन थाखा चिनि तिब्रा साइ लखन महाराजा बुग्रा आयु लखन हामबाय আগরতলাनि मिजोरामाव सैयाक्तुन खाथिनि मालखुंनो खबि खरनि सिख्लानो रमखा पुलिस तांसाल नैजिगु सालमारि फुं आइद्रप बबाग्रा खनिरादा नगर आमजायो खुंसा मालखुं नायरतुगै सलाव दाजाक सै मानखा पुलिस सै खबि खरनि सिख्लानो रमै सालका थानाव तुबि फाइग्या मानजानाय खरनि इंखा जरुन सांमाते लावथां मुया कक्सिपिनिगे सावि मानखा बरनि नग मिजोराम हास्तिनि कारमुन आमजायो बरकनो अबाहाय सैयाक्तुन खाथिनि त्रिपानो बरक चुबा चुरु हनिबो सावि मानखा अ खरनि बरनि मुंगै थानाव एफआर रजाखा हदारुग मथा पसमनि बखागदै अ मथानि तांफां रिग बेद साका सुइ दगनाय फेजोंनाय माने चार जाखा जायखे नायमेनि उल लामाव फियोगै रजांनाय সকালে আমাদের কাছে একটা কল আসে ইস্ট পিএস থেকে যে একটা মিজোরামের গাড়িকে আটক করা হয় যেখানে দুজন স্মাগলারকেও আটক করা হয় যারা 4টে স্ট্রিট ডগকে জুট ব্যাগে বন্দি করে ওদেরকে পাচার করছিল নেইবারিং স্টেটসে স্লটার করার জন্য মানে ওদেরকে কেটে খাওয়ার জন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইস্টপিএসে ছুটে আসি কুকুরগুলোকে আমরা রেস্কিউ করি ওদেরকে আমরা মেডিকেল কেয়ারের জন্য এখন অভয়নগর পাঠাচ্ছি অভয়নগর ভেটেরিনারি হসপিটাল পাঠাচ্ছি দেখুন প্রথমত আমি ধন্যবাদ জানাবো ইস্টপিএসকে ওদের প্রশংসামূলক কাজের জন্য ওরা শুধু একটা ইললিগাল অ্যাক্টিভিটি স্টপ করেনি ওরা 4টে ইনোসেন্ট লাইফ বাঁচিয়েছেন উইড লাইক টু থ্যাঙ্ক দ্য ইস্টপিএস ফর দ্যাট মোরওভার আপনারা জানেন যে পসম বহুদিন ধরে এই ইললিগাল ডগ মিট ট্রেড এগেনস্টে ফাইট করছে আমরা এর আগেও অনেকজন স্মাগলারকে অ্যারেস্ট করিয়েছি অনেক কুকুরকে আমরা রেস্কিউ করি আমরা স্লটার হাউস থেকে এটা আরেকটা সাফল্য আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য যে 4টে লাইফকে আমরা বাঁচাতে পেরেছি আর আমি সবাইকে আবার জানিয়ে রাখছি যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ডগ মিট কনজাম্পশন ইন ত্রিপুরা in India is completely illegal and causing harm to any animal is a violation of Prevention to Cruelty to Animals Act 1960 তো আমরা এখন একটা এফআইআর করছি থানাতে যাতে এই দুজন কালপ্রিট সহজে ছাড়া না পায় হ্যাঁ আমাদের লস খুবই উইক ইন্ডিয়ার অ্যানিম্যাল লস খুবই উইক বাট যাতে ওরা সহজে ছাড়া না পায় সেইটা আমরা নিশ্চয়ই নিশ্চিত করব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অ্যাকচুয়ালি কালকে বলতে আজকে ভোর রাত 3টায় আমাদের নাইট মোবাইল পার্টি যেখানে সাব ইন্সপেক্টর ইন্দ্রজিৎ দাস মোবাইলে ছিলেন ও একটা সন্দেহজনক গাড়িকে বুদ্ধ মন্দিরে আটক করেছে তো আটক করার পর ভেতরে দুজন লোক মিজোরামের কানমন এলাকার এবং 4টে কুকুরকে আমরা ধরতে পেরেছি বা উদ্ধার করতে পেরেছি তো কুকুরগুলি অ্যাকচুয়ালি তখন যা বোঝা গেছে এগুলি ওদের নিজস্ব কুকুর না হয়তো কুকুরগুলি চুরি করা কুকুর অথবা এখান থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে ছিল ওরা তো যে দুজনকে আমরা ধরতে পেরেছি বা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি একজনের নাম জনুন সাঙ্গা কানমন লোক মিজোরামের আরেকজনের নাম লালথাং মুয়া ও কানমনের লোক তো আমরা আজকে কুকুরগুলো এখানে পাসাম থেকে এসছে অ্যানিম্যাল লাভার একটা এনজিও তো ওদের কাছে আমরা কুকুরগুলো ফর দ্য টাইমিং ট্রিটমেন্টের জন্য হ্যান্ড ওভার করবো পরবর্তী সময় আমরা একটা যদি কেউ ওনার যদি আসে তাহলে আমরা পরবর্তী সময় তদন্ত সাপেক্ষে ব্যাপারটা বিবেচনা করব আপাতত আমরা পাসেমের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা ওরা একটা এফআইআর করবে এফআইআর ভিত্তিতে আমরা নির্দিষ্ট ধারায় ওই দুইজন যারা ড্রাগ স্মাগলার ছিল ওদের বিরুদ্ধে আমরা এফআইআর নেব এবং তদন্ত
করে ব্যাপারটা আমাদের ওই ডেস্টিনেশনে পৌঁছে। প্রাথমিক তদন্তে কি বোঝা গেছে, তারা কি মানে প্রত্যেক বছর ড্রাগস স্মাগলিং করে? না, এখন যতটুকু আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ওরা তো বলছে যে এইটি ওদের ফার্স্ট টাইম, কিন্তু আমরা যেহেতু একটা এফআইআর নিচ্ছি ওদের বিরুদ্ধে, আমরা তদন্ত করে বলতে পারবো যে এটাই তাদের ফার্স্ট টাইম না, ওরা রেগুলার এই বিজনেস করে। স্যার কি ধারা লাগানো হতো? এটা আমরা আইপিসি এবং ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল আমরা উভয় মাইনর এবং মেজর সেকশনে আমরা মামলা নিচ্ছি, এবং সবটাই ডিপেন্ড করবে যে কমপ্লেন দেবে সেই কমপ্লেন পিটিশনের উপর। আজকে কি তাদেরকে কোর্টে তো আজ এখনও তো এফআইআর হয়নি, এফআইআর হওয়ার পর আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা কোর্ট মামলাও নেব এবং কোর্টে প্রেরণ করব। Hadarik mota posom agibo yaktun khatini kebangma shuino phatar hasir hotani kasuka shuino muthangni no boromni mothani samunghuni bosaka Pogman thoma mungsha milok dei busa wa baisnam jago dalsa sumui mung rasem dalong bosoni hukumuni pandarogo simi o sumui tamjago phia abo tamna ni belani kuthok chatok phano 100% borok no srungi manliya Tabun jorawo khroson tami mano abongkha thanga dalong nok unukuti hangkar murai bari amjayo bini obahe man phanni jare nuchi dok lokoraja salo bad hapang podno sri shokat bai bono borom yafarka tang salo montri okora bono bini hapang ni rijak tongma nogo tubukha bono risate kumbutho rubui lamsoka thanga dalong o umor serem ni jorawo phano bathang yak basna mui rasem sumui montri okorno yak bai rekha montri okora abuno mani breng tongthokjaka ingraji 1920 bichi nuchi ni salmane July talo murai bario thanga dalong asaikha pula bobu phanthani o sumui tamna srungmani khoroksa hukbar khainai samung humung pai jora tiklai tamjawo o sumui tamani bage belene phannango phia tabuk umor siram mani bage tami maliya chalkologromoi Why not? क्योंकि उसमें मेरा थिंकिंग वही था वो इसका जब क्योंकि त्रिपुरा को जो भी प्रोसेसिंग में टैब्लू निकालने के लिए पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है, प्रोसेसिंग हो रहा था और उसमें त्रिपुरा का वही जो लास्ट मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में भाग ही नहीं ले पाए कोई भी, जो भी एक प्रॉब्लम थी। तो बाद में मैं डिफेंस मिनिस्टर को फ़ोन लगाया था और उनसे टेलीफोन में बात की, बोले हमारा जो हमने फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाया तो हमारे कम से कम एंट्री तो करा दीजिए, और उन्होंने स्पेशल मीटिंग बुला के दोबारा एंट्री किया है। आज मैंने निर्मला सीतारमण जी को फ़ोन करके बधाई दी, उन्होंने भी बहुत खुशी जाहिर की, बोले मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट, और बोले इतना हाथ ताली जोर से पड़ा जब आपका ये जा रहा था। और मैंने आपके जो जनजातीय लड़की थी इनसे बात किया, टीम बहुत अच्छा टीम था, और जो उन्होंने हजागर नृत्य तो बहुत कठिन था चलते हुए उसमें किया है, बोले बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ ये देखिए जिसको एंट्री नहीं मिल रहा था उसको फर्स्ट अवार्ड मिली है। और साथ ही साथ ये कंसेप्ट मैं बैठा हुआ था और मैंने 4-5 इनके देखने के बाद हमने उनको बोला नहीं, हमारा त्रिपुरेश्वरी माँ का मंदिर होना चाहिए और निर्मल का चारों तरफ होना चाहिए और उनुकुटी पीछे होना चाहिए, और उसमें ट्राइबल जो कल्चरल जो नृत्य वो होना चाहिए। इस तरीके से उसको बनाए, तो 2-3 अलग अलग बनाया और साथ में क्वीन पाइनएप्पल को जोड़ा था, बाद में हमने क्वीन पाइनएप्पल को निकाल दिया था इसमें से। तो जो भी मैं सबको बधाई देता हूँ जो हमारा त्रिपुरा का कंसेप्ट को उनको पसंद आया, हमारे संस्कृति को पसंद आया, और साथ ही साथ ये हमारे स्पिरिचुअल एवं जो हमारे पुराने धरोहर का जो टूरिज्म है दोनों को बल मिलेगी। और हम लोग राज्य सरकार उस दिशा में काम भी कर रहा है। इससे आज जो गणतंत्र दिवस पे जो टैब्लो निकली है इनमें से पहला स्थान अधिकार करके मंत्री আমরা কর নাই और बनाइबार लागे আমরা কর बनाओ কইলে নিব बनाइब কইয়া बनाইছে না, আমরা খুব চিন্তা, আমরা ছোট কর বাঙ্কা কর আমরা বানাইতে পারে না, এখন ভিডিও বানাইব কইলেও বানাই না। এটা লাগে দয়া করিয়া আমরা কর বানাও ছোট বানাইছে বড় কিছু করো অফিসার আইলে বইবার জায়গাও নাই, আমরা লজ্জা করে লাগে আজকে আপনার সঙ্গে
আলাপ করে আমরা খুব খুশি, খুব আনন্দ। কেউ মারতে পারে না, বাংলাও বেশি করতে পারে না, আমরা কোলাও নষ্ট হই। আর আমরা নাতি সাংদের এইগুল চাকরি দিলে খুব খুশি হইব, আমরা মরলে কে খাইয়া থাকবো, এটা লাগে আমরা দিলে তো আমরা নাতিটা কালচারাল, আমরা মরলে তো আমরা কালচারাল থাকতো না, এটা আমরা করবার বাসাও আমরা এটা এটা এখন যে সরকার থেকে দিছে আপনার পুরস্কার, খুশি হয়েছে নি? এখন আমরা নতুন Fezangan mani narutno onkhrui haino hai manjao kha brown sugar rang tei khorongni sikla agortala bubagra khorni NCC thana police majna sikla khorni ni mung progya priyo deborma nok krishnanogor tei khosani mung piyos das nok kunjobon amchayo borok nok rak solo dorobo nogoti sajangnai hnai saka SDPO কারণ কিছু কোটা পাওয়া গেছে বেশ কিছু, যেটা মধ্যে নার্কোটিক মোস্ট প্রবলি ব্রাউন সুগার। আমরা এখন কিট দিয়ে টেস্ট করবো। আচ্ছা, টেস্ট করার পর কিট দিয়ে টেস্ট করার পর এটা ইট ইজ এ পজিটিভ, এটা নার্কোটিক সাবস্টেন্স হেরোইন। ফার্দার টেস্টে এটা ডিটেক্ট হবে। কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে? এখন পর্যন্ত দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে। আচ্ছা, যার বাড়ি সব কিছু আপনাদেরকে কিছু এখন তদন্ত সাপেক্ষে আমি পুরো ফুল ডিসক্লোজ করছি না, পুরো রেকর্ড আগে বেরুক তারপরে আমি জানাবো, করছি করে আমি আপনাকে জানাবো পুরোটা। কোন জায়গাটা করা হয়েছে? এই তো এই কুঞ্জবন এলাকায় নিজ বাড়ি। নিজ বাড়ি কটার সময় মনে হয়? dal hapang phamen ulo nesha birodi obujana ringmani bisakana ni nakha asuk ungibo bahake bubagra khoro jora rodina phekjangnai mane yakton ungiton sumu asaka social boroni khugo hai kirima kre sikok habuka bubagra khoro bortala supermarket ganani saha varieties phalnok doglam phiogoi mia horo sikok hapkha phalnok ni nok phangsaka khok chi chai chi nei sai ni manei te rang khok nei chi sai khokjaka phalnok ni doga phiogoi khokjak phano ganani phalnok te didi khai tongnai rok tangai ter malaya sum asakha bortala phari thana bukung gana wo obahai sikok habi haino hai khokjang mano sum asakha agulini naimung thangna kirino tuyoi কালকে রাত্রে 8টার সময় আমি এসে শুনলাম আমার দোকানে চুরি হয়েছে। এখানে থানা থেকে 50 মিনিটের দূরত্ব। বর্তমান তিনজন নাইট গার্ড থাকা সত্ত্বেও আমার ক্যাশ বছর নিচে গা 2 দিনের টাকা আমদানি আসছিল প্রায় 1020 টাকার মতো, মাল নিচে গা প্রায় 1010 টাকার মতো, সিগারেট বিড়ি সিগারেট আসছে। আজকে সকালে এসে দিয়ে দরজা ভেঙে সব লেগে গেছে। হ্যাঁ, তিনজন নাইট গার্ড আবার থানা পুলিশ আছে, থানার থেকে 50 মিনিটের দূরত্বের মতো। আমরা কি নিরাপত্তা থাকতে পারছি বুঝতে পারছেন? Hodaw obahai borok tongo jero thui nugna hamjago borokni langmano thui yori nugna musungjago obahai borokno nasilawo saka sakha mantri Sudip Rai Bormon krak solo agotla hardon chongo amchai asha nursing humo thui rima kem khlajaka aro manjaka sakha mantri Sudip Rai Bormon MLA Dilip Das Sri Ramkrishna Mission Maharaj Hit Kamanand Maharaj Agotla Press Club ni asok phang subal bomine khobi kubunro hastini borokni bagai kitab jone kitar urology kol chengai rekha mantri Sudip Rai Bormon kognar thane sakha mantri Sudip Rai Bormon saka thangna yaksi haponi jorawo koktuma thumrong nongna buthajang mano goshui nawi manya tabuni jorawo sunamurawo koktuma thumrong nongna buthana naimani haponi bakhakde doi romnani bage Director of General Police no shanai hnei kognar thani saka এরা হচ্ছে সমাজের এরকম একটা ক্লাস রয়েছে যারা রক্ত দেখে রক্ত খুন করে তারা খুব স্যাটিসফ্যাকশন লাভ করে। আমি ঘৃণার সাথে এই সমস্ত যারা এই ধরনের প্রয়াস নিয়ে থাকেন কিংবা আনন্দ লাভ করেন
তাদেরকে চিহ্নিত করে সকলকে ঘৃণার সাথে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই যে ঘটনাটি, আমি সরকারের প্রতিনিধিদের বলছি, ইমিডিয়েটলি আই উইল আস্ক দ্য ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ টু অ্যারেস্ট দ্য কালপ্রিটস। যারা এর সাথে এই ঘটনা করার একটা অভিপ্রায় ছিল এবং করতে যাচ্ছিল, তাদেরকে দ্রুত তাদেরকে বুক করা এবং দৃষ্টান্তমূলক সাজার একটা ব্যবস্থা করা, এটা আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, আবেদন জানাচ্ছি। তো বিশ্বাস করি এতে করে আমাদের রাজ্যে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের জন্য হোক, বিভিন্ন হাই প্রোটিন ডায়েটের জন্যই হোক, আমাদের কিডনিতে প্রচুর পরিমাণ পাথর হয় এবং অনেক পার্সেন্টেজটা কিন্তু খুব একটা কম নয়। তো সেই জায়গায় এই যে সার্জারি, এতকাল কি হতো, জিবি হাসপাতালে আমরা ওপেন সার্জারি করতাম, পাথরগুলো কেটে কেটে বের করে, প্রচন্ড মানে কষ্টদায়ক। এখন কি হবে, পাথরের সাইজ উপলব্ধি করে মানে এগুলো সাউন্ড ওয়েভস এর মাধ্যমে সেই জায়গায় চিহ্নিত করে, সেই পাথরগুলো ভাইব্রেশনের মাধ্যমে এগুলোকে ডাস্ট করে সেটা ইউনিটের সঙ্গে বের করার একটা পদ্ধতি, রেডিওটক্সি মেশিন। এটা আজকে এখানে তার পদ্ধতির মাধ্যমে আগামী দিন এখানে চিকিৎসা হবে, চিকিৎসা সুবিধাগুলো এরা যে মানুষ উপলব্ধি করতে পারবেন। সরকারিভাবে কিন্তু আমাদের এই মেশিনটা আমাদের কোথাও রাজ্যের কোনো হাসপাতালের মধ্যে আমাদের নেই। ভুলটা না ধরিয়ে দেন। এখন দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু মিডিয়া বন্ধুরা তাদের ভূমিকাটা ভিন্ন। প্লিজ, ডেমোক্রেসির ফোর্থ পিলার যেহেতু যারা দাবি করেন, আপনাদের ভূমিকা সেরকম হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। প্লিজ স্টপ থ্রেটানিং এন্ড রাইট হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং। এই কোন কথা বলে আজকের এই অনুষ্ঠান দারুণ ভাবে সাফল্য কামনা করে আগামী দিন পাইথাগো মানজাंनाय नगराव थैरेमा केम बेरायनायख्याते गोदान इउर'ल'जि सा खामनाय मुंकल बेरायनायख्या केरंजाया लामाते सामुंताङै बोसोर लामा कल हिमनाय अबहायनो केरंजायानि सामुंताङै मानजाखा उमरबाचिनि मुकुल चौधुरी मुङै खरकसा बरक केरंजाया लामाते टाटा सय सिनि मुं बलाय सनानमानि सामुं खाय दंगो अ बरक थानाय बिसि सिनि रगै फिया हुजा कक्थुमनि बिसिंते सालका थाना पुलिस ग्रान्ड न्यूज आमजायनि बिनि तंमा नगनि रमि मानखा मुकुल चौधुरीनि मुङै कायथाम मामला रोजाक दंगो गनै बिशालगड़ थानाव तै कैसा अंका सालका आगरतला थानाव थांनाय 2009 बिसिव मामला वारेन्ट योगै पाइख्या फिया पुलिस नि मकलो योगै तंमाने पाइथागो बायथांनो बानचिरि मालिया पातिमानो तै सालका थानानि एसआई साका No warrant. কিভাবে ধরা হয়েছে এবং কি কেস ছিল? মুকুল চৌধুরীর নামে আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট ছিল। তো আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় সোর্স চেঞ্জ করি। সেই সোর্স মারফত আমরা ওকে গতকালকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই। কি কি কেস ছিল? ওর এগেনস্টে এনআইএক্টের মামলা ছিল। কটা কেস ছিল টোটাল? আমাদের কাছে ওর এগেনস্টে 3টা ওয়ারেন্ট ছিল, 2টো বিশালগড় এইচডিএম কোর্টে, একটা আগরতলা কোর্টে। কীরকম ছিল কেসগুলি? কেসগুলি অনেক পুরনো ছিল, 2009-এর কেস ছিল, এনআইএক্টের মামলা। সে কতদিন গা ঢাকা দিচ্ছিল? মানে হ্যাঁ, সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় থাকতো, 3-4 মাস এক বাড়িতে থেকে অন্য বাড়িতে চলে যেত এবং কোনো অ্যাড্রেস নির্দিষ্ট কোনো অ্যাড্রেস ছিল না। তো আমরা সোর্স লাগিয়েছি এবং সিভিল ড্রেসে সোর্স ছিল। তো কালকে কোনখান থেকে ধরা হয়েছে? ওকে গ্র্যান্ডোস চুমন্ডি থেকে ধরা হয়েছে, গ্র্যান্ডোস ক্লাবের কাছ থেকে। কী করতো সে এমনিতে? আমাদের কাছে যতটুকু খবর, সে বিভিন্ন ডকুমেন্টস বানিয়ে দিত, এভাবে এমন খবর ছিল। নাম কি? ওর নাম মুকুল চৌধুরী। বয়স? বয়স 50 হবে। আচ্ছা, কি কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে? হ্যাঁ, ওকে কোর্টে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। কলকাতাनि पुलिस रोमै दरबा नगर हनै हनि बसाका तालहुङै फाइनाय थामथिसा सालमारनि सिमी धर्मनगर विवेकानन्द भवनाव जेंना थाङै दङ नर्थ इस्ट हांकर बेरामनि किशोरी उत्कर्ष मञ्च 2018-19 बिसिनि ग्राक सलो कक्तम थमरे कुथुम मुरिंगि अ कक साका हास्ते विधानसभानि स्पीकर एबा 2018-19 बिसिनि किशोरी उत्कर्ष मञ्चनि तांफांग्रा विश्वबन्धु सेन बसाका फाइनाय थामथिसा सालमारनि सिमी नर्थ त्रिपुरानि जुदा जुदा रोंनगनि रोंसने रंनतयै सालनि बागै किशोरी उत्कर्ष मञ्च पान्ता ओंनाय যাবে কে কোন পালাদোষে থাকে সব ঠিক হয়ে যাবে।
সেই জন্য আমরা আপনাদের কাছে সহযোগিতা চাইছি যে একটা বড় মাপের উৎসব এবার যদি এই প্রসঙ্গে না ধর্মানো একটা ছেলে ত্রিপুরা রাজ্যের এই ওয়েট লিফটিং কিন্তু ফার্স্ট হয়েছে, সে কিন্তু কম্পিটিশনে যাচ্ছে। এগুলো মিস হয় কেন, এগুলো আপনারা একটু দেখবেন প্লিজ। এগুলো আমরা চাই ধর্মনগরকে একটু এনলাইটেড করতে, মানুষের সামনে আনতে। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমাদের রেজুলেশন হয়েছে যে সকল ছাত্রীরা থাকবে তারা থাকবে কিন্তু ধর্মনগর গার্লস স্কুলে, এবং সেখানে পুলিশকে অলরেডি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্ট্রং সিকিউরিটি থাকবে, মহিলা পুলিশ থাকবে, কারণ এক রাত্রে থাকবে ওনারা 31 তারিখ এসে সেখানে, তাই তাদেরকে স্ট্রং ভিজিলেন্সে রাখা হবে। আর অনুষ্ঠানগুলো হবে বিবেকানন্দ সার্ধশতাব্দী শতবার্ষিকী ভবন, গার্লস স্কুল, বিবিআই, এই 3টা জায়গাতে মূল কর্মকাণ্ড। কারণ কোথাও বক্তৃতা চলবে, কোথাও খেলাধুলা চলবে, কোথাও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চলবে, তাই 3টা জায়গাতে ভাগ করা হবে। কে কোনটাতে পারদর্শী এটা 31 তারিখে আমাদের সাব কমিটি বসে ওই নির্ধারিত জায়গা দেবো, সেগুলো ঠিক করে নেবেন। 31 জানুয়ারি সকাল 11টায় বিবেকানন্দ ভবনে উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন আমাদের রাজ্যের চিফ হুইপ শ্রদ্ধা শ্রীমতী কল্যাণী রায়, এবং উনি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটও বটেন। চিফ গেস্ট বিশ্ববন্ধু সেন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, বর্ণালী গোস্বামী, ডিইও সাহেব অরুণ দাস সাহেব এবং অলোকেশ আদিত্য। অন্যান্য অতিথি থাকবেন মহিলা কাউন্সিলর শ্রীমতী শ্রদ্ধা মঞ্জুনাথ মহোদয়া, শ্রদ্ধা শ্রীমতী নবনীত আচার্য মহোদয়া, এবং সভাপতিত্ব করবেন আমাদের পরিচালনা কমিটির যিনি চেয়ারম্যান আছেন সে অলোকেশ আদিত্য মহোদয়। এর মধ্যে আমরা 18 জানুয়ারিতে এবং 24 জানুয়ারি সব সাব কমিটির বৈঠক হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আমাদের মলিনা দেবনাথ এবং রূপালী অধিকারী, সুমিত দে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, ওনারা থাকবেন। বিভিন্ন সাব কমিটিতে ওনারা আছেন। যেমন আমরা হেল্প চেয়েছি, ধর্মনগর মিউনিসিপাল কাউন্সিল থাকবে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থাকবে, এই যে আমাদের হেল্প ডেস্ক থাকবে, আমাদের ড্রিঙ্কিং এর অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, মেডিকেল টিম, বাচ্চা তো সব, কারণ ওনাদের এজ হচ্ছে টিনেজার সবাই, মানে আপ টু 8, 9, 10, 11 সব টিনেজার বাচ্চা এরা। এদেরকে যেগুলো সব মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হতে পারে, এবং এরা আসবে যখন ধর্মনগরে একসঙ্গে 450-500 স্টুডেন্ট আসবে, আসলে করে তো গার্লস স্কুলে অনেকগুলো হেল্প ডেস্ক খোলা হবে, এবং খুব সাইন্টিফিক, খুব মডার্ন, মানে যতটুকু পারা যায় আমরা খুব কুইক রেসপন্স দিয়ে তাদেরকে কোন রুমে যাবে, কে কোন পারদর্শী থাকবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা আপনাদের কাছে সহযোগিতা চাইছি যে একটা বড় মাপের উৎসব এবার ধর্মনগরে হতে চলেছে, কিশোরী উৎসব, যেটাতে প্রায় 550-500 মতো স্টুডেন্ট যারা অংশগ্রহণ করবে, অল আর টিনেজ। ধর্মনগর ও পান্দা अंगथानि चेंगी रनाय अंगे मानदने एमएलए कल्याणी राय लगी तंगलाय हास्तिनि बुरी कमिशननि चेयारपारसन बर्णाली गोस्वामी खोबे कुबुंड।